خد الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فطن يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاهبدها تكون آمنا من شر نار وسراط ومن محن يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى الأرض وآبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا يا حبيب يا الدين بك يا حبيب الخير وإلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علينا الحبيب عبد الرحمن السداد وإلى الشيخ مؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم
دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Hari para jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita, masih bicarakan tentang al-ikhtisasat, al-khususiyat, keistimewaan yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diambil dari kitab Al-Khasa'is Al-Kubra yang dikarang oleh Al-Imam Abul Fadl Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti rahimahullah. Maka beliau akan menyampaikan hadis akhir sanad dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didekap 3 kali. Didekap, dilepas, dekap, lepas sampai 3 kali oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam pada waktu pertama kali menerima wahyu. Sampai-sampai salah seorang ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala yang bernama al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kitab beliau Fathul Bari, dia mengatakan bahwasanya anna hadzal ghatta alladhi waqa'a lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ibtida'il wahyi min khasa'isihi. Dekapan malaikat Jibril sampai 3 kali berulang-ulang terhadap diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan khususiyat, khasais, keistimewaan yang hanya terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah terjadi kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, ma ana biqari, iqra, bacalah wahai Nabi Muhammad. Kata beliau, ma ana biqari,
Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang al-ummi. Artinya al-ummi alladzi la yuhsinu qira'atan wala kitabatan. Seorang nabi yang tidak bisa membaca dan bisa menulis. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kenapa demikian? Sampai Allah utus seorang nabi, seorang rasul, penutup sekolah nabi rasul, seorang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, untuk menunjukkan kebenaran wahyu risalah yang Allah berikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang cerdas, yang berilmu, maka orang tidak akan percaya. Ini pasti karangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada waktu Allah utus Nabi Muhammad, Allah berikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang semua tahu, semua orang-orang Arab tahu bahwa Nabi tidak pernah belajar kepada siapapun. Tapi pada waktu mereka mendengar setiap kalimat-kalimat firman Allah dari Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai al-bulugha, al-fusuha, orang-orang Arab yang sangat menguasai bahasa Arab, sastra Arab, mereka mengakui ini bukan perbuatan Nabi Muhammad SAW, tetapi merupakan murni wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya para jemaah sekalian? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan ada sebuah hadis dari Al-Imam Muhammad bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau langsung mendengar ada salah seorang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW yang bernama Utbah bin Rabi'ah, salah seorang musyrikin, ahli dalam fasahah, ahli dalam balaghah, menguasai ilmu sastra dalam bahasa Arab, yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Dan orang musyrik ini adalah orang yang sangat musuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Muhammad bin Ka'ab radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Qultu anna Utbah bin Rabi'ah qala dzata yaumin wa huwa jalisun fi nadi Quraisy." Pernah aku mendapatkan cerita bahwasanya salah seorang musyrik yang bernama Utbah bin Rabi'ah satu hari pada waktu dia sedang duduk bersama perkumpulan orang-orang musyrikin Quraisy, mereka ada tempat berkumpulnya, ada tempat kumpulnya orang-orang musyrikin Quraisy. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdahu fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sendirian saja di Al-Masjidil Haram. Nabi sedang sendirian, kemudian orang musyrikin Quraisy berkumpul. Maka dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy semuanya, Utbah bin Rabi'ah dia mengatakan, "Ya ma'syara Quraisyin, ala akumu ila hada fa'aridu alaihi umuran la'allahu an yaqbala minna ba'dahu wa yakuffa anna." Wahai semua orang-orang Quraisy, saya akan mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya akan tawarkan kepadanya beberapa perkara. Pasti dia akan menerima sebagian dan menolak sebagian. Kemudian para jamaah sekalian, maka orang-orang Quraisy dia mengatakan semuanya, "Bala ya Abul Walid." Ini merupakan kunyah, merupakan gelar daripada Utbah bin Rabi'ah laknatullah alaih. Benar, baiklah wahai Abu Walid. Kemudian faqama Utbatu fajalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Utbah bin Rabi'ah langsung mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan beberapa perkara. Benarlah para jamaah sekalian, maka setelah selesai Utbah bin Rabi'ah ini menyampaikan hal-hal yang dia sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, falamma falagha, tatkala sudah selesai dia mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bersabda Rasulullah SAW, "Al-faradta ya Abul Walid, engkau telah selesai mengutarakan maksud engkau ke sini, kenapa?" Qala na'am, maka dia bilang, "Iya, saya telah selesai menyampaikan semuanya." Qala, maka Rasulullah SAW dia mengatakan, "Isma' minni, dengar dari sesuatu yang aku akan sampaikan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala." Faqala if'al, silahkan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi langsung bacakan surah Fussilat dari ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu. Terus sampai selesai. Didengar ayat-ayat ini oleh Utbah bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, oleh Utbah radhiyallahu alaihi. Faqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha alaihi, sampai selesai Nabi membacakan ayat tersebut. Falamma sami'aha Utbatu ansatalaha wa alqa biyadayhi khalfa zahrihi mu'tamidan alaihima yastami'u minhu hatta intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan secara seksama Utbah bin Rabi'ah ini semua ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai, dia mendengar seluruhnya. Faqama Utbatu ila ashabihi faqala ba'duhum li ba'din, maka Utbah bin Rabi'ah langsung menghampiri semua sahabat-sahabat yang merupakan musyrikin seluruhnya. Maka semua sahabatnya mengatakan, "Nahlifu billah laqad ja'akum Abul Walid bi ghairi wajhi alladhi dhahaba bih." Pasti ini Utbah bin Rabi'ah datang dengan kabar yang bukan seperti yang dia sampaikan tadi kepada kita semua. Udah tahu semuanya. Ini pasti kebalik ini arahnya. Utbah bin Rabi'ah yang tadinya dia bilang pasti nanti Nabi Muhammad akan menerima tawaran-tawaran aku, tetapi semua sahabat sudah mengetahui, orang-orang musyrikin sudah mengetahui seluruhnya. Ini pasti Utbah bin Rabi'ah membawa kabar yang bukan dia tadi sampaikan kepada kita. Benarlah para jemaah sekalian. Falamma jalasa ilaihim, tatkala Utbah bin Rabi'ah sudah duduk bersama musyrikin Quraisy, qalu ma wara'aka ya Abul Walid, apa yang kau dapatkan tadi setelah bertemu dan menawarkan tawaran-tawaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, tatkala aku menyampaikannya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tadi, Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu, hingga selesai. Dia hafal seluruhnya. Maka dia mengatakan, inni wallahi qad sami'tu qawlan ma sami'tu bimithlihi qattu. Demi Allah, sesungguhnya aku belum pernah mendengar ucapan yang tadi diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, demi Allah, ma huwa bisy'ri wala bisihri wala kahanati. Itu bukan syair, itu bukan sihir, itu bukan tenung yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya benar dan itu merupakan sami'atu naba'an. Aku mendengar, itu merupakan kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar para jemaah sekalian, Allah menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW terhadap risalah yang disampaikan oleh beliau kepada seluruh umat manusia, sampai-sampai orang-orang Arab yang ahli sastra Arab dia mengakui bahwa ini bukan buatan Nabi Muhammad SAW, tetapi merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang kedua yang membuktikan kebenaran risalah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan khususiyat, keistimewaan yang Allah berikan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang kedua. Walamma aslama fityan Bani Salamah
tatkala salah seorang pemuda dari Bani Salamah masuk dalam agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, maka berkata Amr bin Al-Jamuh, Sayyidina Amr bin Al-Jamuh kepada orang tuanya, kepada anaknya, akhbirni ma sami'ta min kalami hadzal rajul, tolong kasih tahu aku apa yang kau pernah dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, seorang pemuda yang baru saja masuk Islam, langsung dia menyebutkan surah Al-Fatihah yang aku dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, sampai waladdallin. Faqala, maka seorang pemuda yang baru saja memeluk agama Islam, dia mengatakan, ma ahsana hada wa ajmalahu, aw kullu kalamihi mithlu hada, qala ya abadi wa ahsanu min hada. Luar biasa indahnya, luar biasa bagusnya ucapan tadi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab yang ahli sastra Arab saja mengakui ini bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian, faqala ba'duhum, berkata sebagian ulama, inna hadzal qur'ana law wujida maktuban fi mushafin fi falatin al-ardi wa lam yu'lam man wada'ahu hunaka. Quran ini kalau seandainya didapatkan tertulis di sebuah mushaf di tanah terbuka dan tidak diketahui siapa yang menyampaikan ini Quran, misalnya demikian, misalnya Quran Allah turunkan di permukaan bumi bukan kepada seorang rasul, kemudian pasti kata pengarang rahimahullah, la syahidatil uqulus salimatu annahu munzalun min indillah, bahwasanya akal yang sehat pasti mengetahui ini Al-Quran, ini bacaan adalah munzalun min indillah, benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata beliau pengarang rahimahullah, fa kaifa idza jaa ala yadi asdaqil khalqi wa abarrihim wa atqahum, apalagi Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang sangat jujur, seorang Nabi yang sangat berbakti kepada Allah, yang sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Quran Allah turunkan di sebuah permukaan bumi tidak kepada Nabi Muhammad, pasti semua manusia hamba Allah menerima ini benar firman Allah Subhanahu wa taala, ini benar wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Quran Allah turunkan kepada seorang nabi, seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan orang yang paling berbakti, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan.
وشعبان فبلغنا رمضان اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala warahmatullahi wabarakatuh.